अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। APNS के साथ मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी दूसरे के रिज़्क पर नज़र भी नहीं रखता। जो परवरदिगार अता करता है उसी पर शुक्र करता हूँ। होना भी यही चाहिए और यही मियार सब के लिए होना चाहिए। आप उसी रिज़्क पर सब्र कीजिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया और उसमें किसी दूसरे का हक शामिल नहीं है। अगर आपने किसी का हक नहीं मारा और आपका दस्तरखान दूसरों के लिए खुला है तो यकीन मानिए आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह इज्जत और वकार अता होगा। अगर आपने रब के बंदों पर ज़मीन तंग की, कमज़ोरों को नाहक परेशान किया और सबसे बढ़कर उनका हक छीना, तो फिर रुसवाई हज़ार रूप में आपका पीछा करेगी और जगह जगह ये कालक आपके चेहरे पर मली जाएगी। मैं ये फ़लसफ़ा बार बार शकाल के गोश गुजार करता आया हूँ, लेकिन शायद उसे ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़े क़यामत या हिसाब किताब के बारे में उसके क्या नज़रियात हैं, इस बारे मुझसे ज़्यादा उसके वो करीबी हल्के जानते हैं जो ये सब कुछ जानने के बावजूद उसके बहीखाबी हैं और अपने मजहबी होने का प्रचार भी करते हैं। ये उसका ज़ाती मसला है। ये अलग बात है कि ये लुटमार माफिया अपने नज़रियात और अफकार उस वक़्त एक तरफ रख देता है जब सामने लुट का माल आता है। इस मजलिस में शामिल लोगों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सब के सब नजरियाती तौर पर अलग अलग इंतहा पसंदाना सोच रखते हैं। कोई इंतहाई मजहबी और कोई ऐसा रोशन ख्याल कि हम जिन्स परस्ती का वकील। लेकिन जब इस मजलिस इब्लीस का दस्तरखान सजता है, सरकारी वसाइल सजाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे अपनी अपनी सोच को अलग बांध के रख देते हैं और राल टपकाते हुए उस दस्तरखान पर बैठकर बड़े मजे से वो हड्डियां बम्बोड़ते हैं जिनमें आम कलम मजदूरों का लहू भी शामिल होता है। इस दस्तरखान पर ज्यादा हड़प करता देखकर ये एक दूसरे पर गुर्राते भी हैं और घूरते भी हैं, लेकिन लूट मार के नजरिए को पेश नजर रखते हुए लाड़ भिड़कर फिर एक हो जाते हैं। ये लुटमार माफिया आपसी झगड़ों के बावजूद इस मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं रखती कि कलम मजदूर को किसी भी हाल में इस काबिल नहीं होने देना कि वो बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार सके। मैं आपको इस सारे मामले की अमली तस्वीर दिखाता हूं और फिर फैसला कीजिएगा ये लोग किस कदर जालिम और बदबख्त हैं। माजी में जाने की बजाय सबसे पहले हम इस माफिया के सबसे बड़े मगरमच्छ शकाल के अखबार की बात कर लेते हैं। ये रोजनामा जंग है जिसे मुल्क का सबसे बड़ा अखबार होने का दावा है। ये अखबार सरकारी इश्तिहारात का सबसे बड़ा हिस्सा हड़प कर जाता है। इसी तरह इस ग्रुप के टीवी चैनल जियो के लिए भी सरकारी इश्तिहारात की हमेशा लूट से लगी रहती है। गैर सरकारी इश्तिहारात इससे अलग हैं, जो किसी भी दूसरे मीडिया ग्रुप की निस्बत ज्यादा है। होना तो यह चाहिए कि इन हालात में इस ग्रुप का कारकुन भी उतना ही खुशहाल हो जितनी खुशहाल इसकी अशराफिया है। जिस तरह सरमद अली, जो भारतीय फिल्म शान के एक किरदार शकाल के जेर असर हैं, वो जिस तरह जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं, आम कलम मजदूर को ये लाइफस्टाइल ना सही, कम से कम जीने का हक तो दिया जाए। उसे 2 वक्त की रोटी रोजी और सफेद पोशी की जिंदगी तो दी जाए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये जंग ग्रुप जो सरकारी इश्तिहारात का बड़ा हिस्सा खा जाता है, इसके मालकान या इस ग्रुप की एलीट तो शहाना जिंदगी गुजार रही है, लेकिन कारकुन के हालात ऐसे हैं कि रोना आए। जिस अदारे की शराफिया आए रोज बैरून मुल्क सैर सपाटे और मौज मस्ती करने जाती है, इस अदारे का कारकुन 2 से 3 माह की तनख्वाह से महरूम है। और ये तनख्वाह भी इतनी मामूली है कि जैसे यहाँ कलम मजदूर काम ना कर रहे हों, पत्थर उठाने और पत्थर तोड़ने वाले मुलाजिम हों। इस ग्रुप में आज भी पेज मेकर्स, फोटोग्राफर्स, बाज सब एडिटर्स और कुछ रिपोर्टर्स की तनख्वाहें हुकूमत की कम से कम मुकर्रर करदा उजरत से भी कम है। अब इन हालात में जब महंगाई की शरह में 3 गुना इजाफा हुआ है, इस ग्रुप यानी शकाल के जेर सरपरस्ती चलने वाले अदारे की जानिब से तनख्वाहों में महंगाई की शरह से इजाफा तो क्या होना था, यहाँ काम करने वालों की तनख्वाहें भी रोक ली गईं। इतने कम मुआवजे पर काम करने वाले ये कलम मजदूर इंतजामिया की जानिब से रोज नौकरी से निकाले जाने की धमकी अलग से सुनते हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए कि एक शख्स जिसकी आमदन माहाना 25 से 30 हजार रुपए हो, घर किराए का, जबकि फैमिली के अफराद 4 से 5 हों, वो इस कम आमदन में कैसे गुजारा करेगा? अगर आप ये सवाल हल कर भी लें तो उस मसले के हल के लिए क्या तावील देंगे
کہ اتنی کم تنخواہ وصول کرنے والا قلم مزدور 3 ماہ تنخواہ سے محروم رہ کر اپنے کچن اور چولہے کو کیسے گرم رکھ سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے سکول کی فیس کیسے ادا کرے گا اور دیگر ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی؟ شکال یا اس کی کابینہ کا کوئی شخص جواب دینا چاہے تو سامنے آئے اور بتائے کہ ایک 25,000 تنخواہ لینے والا شخص جب 3 ماہ تنخواہ سے محروم رہے گا تو کیا کرے گا؟ کیا تم لوگوں کو خدا یاد نہیں؟ رتی برابر بھی شرم نہیں آتی جب 5 سٹار ہوٹلوں میں آسائشوں کا لطف اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہو کہ اس ماہ بھی تنخواہ نہ دی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی رتی بھر بھی انسانیت ہو تو چہرے پر ندامت ابھرے، لیکن یہاں تو بے شرموں اور ڈھیٹوں کی وہ فوج ہے جسے شرم سے کوئی واسطہ نہ حیا سے کوئی تعلق۔ یہی حالات چاچا چھکن، ڈیلا پجامہ اور چچا نو بیاہتا کے اداروں کے بھی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیے، صرف اتنا معلوم کر لیجئے کہ جرت، تجارت، آفتاب اور جنگ گروپ کے اخبارات میں قلم مزدوروں کی تعداد کتنی ہے اور انہیں ماہانہ کتنا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اب انہی اداروں کے سرکاری اشتہارات کا گراف نکلوا لیجئے اور دیکھیے کہ انہیں ماہانہ کتنا بجٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اخبارات ڈمی ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتے، صرف جنگ ہے جو واقعی چھپتا اور دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن یہ اپنے اخراجات سے کئی گنا زیادہ کماتا بھی ہے۔ کروڑوں روپے کے اشتہارات کمانے والے اس ادارے میں کام کرنے والے جب 3 ماہ تنخواہوں سے محروم رہیں گے اور یہ گنجا شکال اپنی پرتعیش زندگی میں مزید رنگینیاں برتا جائے گا تو پھر تکلیف بھی ہوگی اور آواز بھی اٹھے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانب تو لوگ بھوک، افلاس اور محرومیوں بھری زندگی گزاریں اور دوسری جانب شکال جیسے لوگ ملکوں سیر سپاٹے کریں؟ ایک طرف یہ اشرافیہ 5 سٹار ہوٹلوں میں زندگی انجوائے کرے اور دوسری جانب ورکر بیچارہ اپنے گھر کا کرایہ تک نہ دے سکے۔ جب اس طرح سے استحصال کیا جائے گا تو پھر خاموشی چیخ بن کر ان کی سماعتوں کو نہیں چیرے گی تو کیا کرے گی؟ اگلے ولاگ میں روزنامہ وقت کے متاثرین کا مقدمہ پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ان بیچاروں کا رزق چھین کر گنجا شکال بالی کی رنگین راتوں میں ان قلم مزدوروں کی بربادی پر رقص کرتا رہا۔ اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نور باندری کی جانب سے پیغام موصول ہوا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر بتائے گا کہ جنگ گروپ کے کارکنوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ اس نور باندری کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ ایسے مراسیوں کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے خبر ہے کہ وہ مالکان کی خوشامد اور خوشنودی کے لیے اپنے کندھے پر ہر وقت رومال رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اگر جوتے چمکانے ہیں اچھی طرح رگڑا لگایا جائے، ورنہ دوسرا کام جو ایسے گماشتوں کی ازلی فطرت میں شامل ہوتا ہے وہ تو یہ کرتے ہی ہیں۔ میں نور باندری کا منتظر ہوں یہ سامنے آئے اور اپنے روحانی ابے شکال کا دفاع کرے اور لوگ اچھی طرح سے جان سکیں کہ اس باندری کا اصل چہرہ کیا ہے، اس کے کرتوت کیا ہیں، یہ کہاں سے اٹھا، برادری کیسے بدلی اور اپنے رشتہ داروں کو کیسے اور کہاں کہاں ڈس اون کیا۔ مجھے انتظار ہے شکال کا بھی اور اس کے مراسیوں کا بھی کہیں بھی کسی بھی فورم پر آئیں اور سامنا کریں تاکہ ان کے کرداروں کی گندگی اچھی طرح سے سامنے آ سکے اور لوگ جان سکیں کہ ان کے کردار کتنے مکروہ، گنونے اور غلیظ ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔